Sagrada Familia, with around 6 million visitors a year, is the most visited monument in Spain. Its author, Antonio Gaudí, is considered worldwide one of the greatest geniuses ever in architecture. He was a pioneer who experimented with forms like no other architect had done before. In his last work, the Sagrada Familia Cathedral, his concept went beyond the limits of the two-dimensional technology. Gaudí comença a treballar des del començament en 3 dimensions. Per tant, per nosaltres no n'hi ha treball. Finalment en fem una perquè ho vegin els turistes amb els elements ja acabats, no? Però per nosaltres és tot un procés projectual. Gaudí realized that the geometry of Sagrada Familia required a 3D approach from the earliest stage. 2D charts were not really useful except for axis and column layout. In fact, in order to carry out his concept, he gathered a group of model makers and sculptors who were building models of his designs. It was working with these models that Gaudí was able to project the construction of the temple, as well as verify its feasibility. Ever since Gaudí's death in 1926, all his disciples, the Catalan people, and architecture lovers in general, have dreamt of the idea of seeing the cathedral completely finished, just as Gaudí had in mind. It is not an easy task, because during the Spanish Civil War, from 1936 to 1939, Gaudí's workplace was vandalized and the models of the temple were shattered. Tenim el negatiu i a través d'aquest negatiu es pot fer una emmotllada i treure'n un positiu. The models had been built manually for decades, using the traditional methods, but it was costly and slow, and the final goal was starting to seem less and less reachable. Tenim trossos d'hiperboide suficientment grossos com per poder definir el collarí, és a dir, el diàmetre, dependent d'aquesta síntota, continuar-ho i acabar aquest finestral. Es van situant per donar la forma, a sobre del dibuix que hem posat com a base, es van trobant les peces i es van situant. Ell treballa amb el 3D, com t'he dit abans, treballa sempre en 3D, en 3 dimensions, no treballa amb planell. Aquestes formes tenen poc sentit. Per tant, ja des dels orígens, el bàsic de la seva feina era treballar en 3 dimensions. Tenia el taller de modelistes i escultors en el seu obrador i, per tant, el més afí a l'actualitat, el 3D, és el 3D amb ordinador. Jordi Coll, chief architect of Sagrada Familia, and his team are faced with this great challenge every morning. El repte era portar aquestes formes de Gaudí a l'ordinador, no? Quan tot ja s'estava fent molta arquitectura amb ordinador, no podia ser que aquestes formes, per complexes que fossin, no poguessin ser portades a l'ordinador i guanyar tots els guanys que ens dona l'ordinador de velocitat, d'estudi, de poder observar elements abans amb renders en 3 dimensions, de moure'ls, etc. I per tant, ens va, sobretot en Marc Borrí, que era ja un apassionat per aquest tema, doncs ell va estirar del carro per anar trobant aquests programes i poder anar dibuixant les voltes. Van començar amb els primers elements. Ell va dibuixar amb Marc Borrí el finestral de la nau lateral, jo vaig dibuixar les voltes de les naus laterals i mica en mica
vam anar avançant a mi també alhora avançàvem amb el aprofundiment del coneixement de les formes de Gaudí, amb l'aprofundiment de les proporcions, etc, en tot aquest camp que t'he anat explicant, que no s'aconsegueix tampoc ni en un any ni en dos, sinó que és tot un pòsit d'anys que vas coneixent tots els secrets i totes les circumstàncies que envolten aquestes formes. 18 years ago, Jordi Coll, together with his colleagues Jordi Faudí and Marc Burri, started to look into the new technologies that were used in aerospatial and automotion engineering, such as 3D modeling software. However, the true revolution started when 3D printers entered the scene, which allowed them to create physical models of the 3D drawings in an automized way and with an accuracy in detail that had never before been possible. 3D printers could also work at 1:50 and 1:100 scales, which was not feasible manually. This translated in remarkable savings in consumables. "3D printing is the maximum exponent of the working method that Gaudí used for the construction of Sagrada Familia. It allows for a fast production of the models which are needed to project the building. It also allows the masons to carry out their job, understanding the whole as well as the divisions involved. With forms like these, it would be otherwise a mission impossible." És un dels grans avantatges que ens dona aquesta màquina, no? Nosaltres, com has vist, primer el procés fins fa cosa de 10 anys era tot manual. Els modelistes feien les maquetes a 1.25 o 1.10 i també els models de tamany natural. Després es van introduir les impressores de cera. Nosaltres també vam ser pioners i vam tindre una impressora de cera. I hi ha molts models fets de fa cosa d'uns 8-10 anys amb cera, fins que finalment hem adoptat la tecnologia molt similar a la del guix dels modelistes, i per tant ens permet fins i tot acoplar unes peces de manuals amb unes de màquina i no veure grans contrastos. The first part of the challenge is about analyzing the data sources. Then, a drawing of the part that needs to be built is generated with 3D CAD software. Tenim un exemple que estem imprimint ara mateix, que és una escala que estarà enganxada al costat de la sacristia, darrere de l'absis. Un cop realitzat el projecte bàsic, el primer de tot el que hem de fer és transformar tota la geometria en algo sòlid, que tingui volumetria, no? És a dir, transformar tots els elements en una peça sencera. The file generated by the 3D software is exported into the 3D printer, which prints the model in a few hours instead of a few days. It does it with exceptional accuracy and at scales which the human hand cannot work with. Sagrada Familia owns currently 2 3D printers by Z Corporation, Spectrum's Z510, and the vision of a finished cathedral is closer than most people know. The temple is expected to be all closed by the end of 2010, and the cathedral could be completely finished around 2030. We asked Jordi what he thinks Gaudí would have done had he been able to know 3D printers.
pues hagués portat al màxim, segur. Hagués fet rebentar. Segur. Ja l'ha portat al màxim sense veure, perquè tota la tecnologia que existeix avui s'està utilitzant aquí en el temple. Sense conèixer la tecnologia, ja l'ha portat al màxim, havent mort fa 80 anys, no? I per tant, vol dir que si ell hagués viscut amb aquesta tecnologia, evidentment que l'hagués fet servir, l'hagués portat al màxim. Ell sempre totes les tecnologies que tenia a la mà les feia servir i les portava al màxim.